হাই গাইস, আমরা এখন মাঠ ভিডিও করব, সন্ধ্যাবাতিও দিব। সন্ধ্যাবাতি দেব। আমরা এখন চলতেছি আমাদের ঠাকুর ঘরে। একটু স্টিকটা বড় করে দিই, তাহলে আপনারা একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। সন্ধ্যাবাতি শুরু হয়ে গেছে, আমরা এখনো যাইনি। অন্ধকারে ভরা গোটা জায়গা। আমার পাছা একজনই কেউ মারলে এখন রাক্ষসীকে আপনারা আসতেছে। এই যে আমার মা সন্ধ্যাবাতি দিচ্ছে। নিকটেতে ঘোড়া খেলা যাওয়া পরে আসি মাঝে করে ফুটবল খেলতে যাচ্ছে। আমি ওরে দিও স্ট্যান্ড আপনি দাঁড় করা দাও এই যে টুলটার উপরে। হ্যাঁ, আমি এখন বন্ধ করে টিভিটা সন্ধ্যাবাতি দিব, তাই এখন একটু স্ট্যান্ডকে নিজে ভিডিও করতে হবে। हरे विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता ओम ब्रह्मानी तुम ही सब माता ओ मैया तुम ही सब माता हाल पाल का वैभव हाल पाल का वैभव शमसे सब आता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती माँ सब सद्गुण आता ओ मैया सब सद्गुण आता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता श्री महालक्ष्मी की आरती जो कोई नर गाता ओ मैया जो कोई नर गाता सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता ओम विश्वरूप शोभाचा श्रीपते पद्मालय शुभे सर्वत्र पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते ओम श्री ह्रीं कुबेराय नमः श्री ह्रीं कुबेराय नमः श्री ह्रीं कुबेराय नमः ओम जय गुरुदेवाय नमः श्री गुरुदेवाय नमः ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव